Buenas, it's Abby and welcome to my mini vlog. Domingo yatamin ara, por eso takyatamin iyo na hardin. Nya, sige ustedes ka namon, man harvest kita, LD aton pechay ulit. Bien kalente gane gat el sol ara dia, pero sige lang, go lang, kaya nesesita kita man harvest, LD aton pechay. Imagine ba sa ustedes, alauna pa lang, takyasa sila para man harvest? Para daw kasi hindi kan sa el ulan, por eso tan harvest kita temprano, kay chenebes tarde, tan ulan dayon. Para pwede tamin sila abaha temprano, kay tan apas ese tamin sila, al pwesto alibanda na magay. Si tan kasi to al pwesto alin na magay, chenya oto ta entra, so na imagat to pwesto keda. Sa dapat gayot, early gate to abaha, para bali dito pwesto, akal ba pasada gate de gente? Pasada galit de customer. Char. Anyway, takitamin galit di mi agwera tayo damon harvest. Bien kalente gane kat el sol este dia, por eso si takaba kami man ataw, talibadain si kami na bicho. Tormenta ya kasi si manhalin, si dito yung pechay layong. Igual ba kontigo, si layong ni mekentan atrak. Char. O halagani, no, ya subi el presyo ara del pechay, kay kwanto dia agad gani kami na pwede man deliver, no sabi kami ara el presyo. Pero sabi yo, basta ulan-ulan gayo, ta subi sa el presyo del pechay. Mas malo ya, si akal un semana el ulan, ligagat sa ere el presyo ari na 90 to 100 el kada ataw. Por eso si ang sinaora chene to mga pechay, nako, chene gay to gold. So ang sinagali el ataw di amon akino, si kanamon gani to kumpra, hindi agad tumanlugi. Anyway, ang sinagani ora no, talibay gali sila para na bicho, para hindi agad sa sila man layong. Para lego, si abahay aman sila, fresh LD aton pechay. So aki galit na bicho no, aki sa silatan filing, para hindi kita nesesita po ni panasako. Para pronto kita dali kon LD aton mga customer abaho or na di aton suki. So, hasta kaya lang di aton mini vlog. So, okay lang. Gracias!